Oh my God. Ganyan na yun. Start briefing na po. Okay, good morning guys. Bro, good morning. Start na 100. Okay. Run. So, muna siyang coordinator sa vertical. Hindi lang, hindi ako. 15 hours ang cut-off. Sarayatong cut-off na area. Ay checkpoint ng camera. 15 hours. Bawal mo sa kaya yan, eh? Siyempre. Bawal. Then, pagbaba, summit first. Then, pagbaba sa simulan, balik mo, back trail. Yung first station, mulok mo, doa ka loop. Number 8, first loop. Kawala, around 7 kilometers. Then, second loop. Mga 15 na siya. Finish line na. Nailastiko ha, kailangan tulog ka lastiko. Okay. Bawat lang, meron isa. Isa sa amin. Dalawa sa amin. Dalawa. Down. 10. 9. Asan? 5. Sige, wato ako. 4. 3. 2. 1. Go! Slap guys. Yan. Wow. Uglan na pag